Kobi kala barkada. Professeur Gaussou Khalilou Berté Lala Habi. Kala kise. Bama ni kono bama di. Bama ni be kono. Desse mama. Kandi mami kera karatoi. Ka bo sanka ka bi kono bama sanka. Sikata la ni bama soni toi. Ani flati toi. Le bani bamondo. Ani ni mondo. Amela kumbeto kono koko ibana. Le bina ki mondo we le tofu kiasu. Gadi kumali. Gadi kumali. Ameli ni edota. Yore ko. Lala ni abi de kunya. Lala ni abi de kamba. Lala ni abi de nyamina. Lala ni abi de Egypte. Lala ni abi de Saudi. Lala ni abi de Korowari. Lala ni abi de Gabon. Lala ni abi de Espagne. Lala ni abi de France. Lala ni abi de Italie. Lala ni abi de États-Unis. Chebakora ni be kunungulu. Kalaba ngati da kunya. Tamada. Mama saya digirama. Lagi yoko jugu bake. Ngalali. Alaki dawa kine. Note bama ekuma kata sisawo. Kusa ekunganga to. Bama ekunganga to abu kereferdori. Bama ekunganga to fuseni kereferdori. Bama ekunganga to mamere koferdori. Bama ekunganga to kalandion koferdori. Atoka to lunye kwa bama. Professeur Gaussou Khalilou Berté. Fly for the day model de Muhammadi. Cho leke bale. Bale fly for the day kuru de Kalahadi. Professeur. Fadil Toa. Chengana. Baju.
Sigatola. Kuno mwoy tigi sigira. Yalla kuno mwoy dusufa. Aya do kuno kokoro kumbesina. Amel ne dusumu lafia. Parce que masala est signe de ne mourir lafia. Il va au professeur de Kumafone, à l'égard fantôme nana confié qu'à la sema. Nous faisons des minutes de vie. Nous avons mis au cachale. Nous avons mis animateur comme nous. Nous avons mis des loups à l'air. Comment il est du corps? Professeur. Il a venu voir point. Kabako yemi lalabi aka saraka bot le binane saraka bot jama charani le wulon flatai Kabako ala donne de sekanite aje flele ke jama la furu tu anye le dozo ngani fola chama afuni be bon fo se kwa travere Kalandem do bora moti. Kalandem bora nyono. Kalandem bora dofri. Kalandem bora sibu. Kalandem bora san. Kalandem bora kuchala. Kalandem do bora kai. Amayira. Kawajalo. Ora isa kalandem mata. Shini kalandeo yera buka doge. Kalandeo yera dama kwa doge. Ngubita kalandeo koko otenga bare. Bisi fa ngubita koko otenga chiere. Wewe bisi no fe. Kwa kalandeo ni kundu na kasola la habiye misi fagame misi pinya kuturuda kwa baje na tanai. Go for it. I will sit there doing Kabia doom. Come on, I will also wear it. My flesh. Cigarette and I need your Macao story. Kaudabo Kumbe. Deliver Black Kumbe. Yamakala Chama Kumbe. Therefore, down from our blade of a tape. Animator Kumbe. How do you look me? There's something me. Rambe me. Sister, the motive of a sister look me. I never tell Chama me. I'm not fully back in a carabai. La vie de Kumbe, il tient ça va Kumbe. C'est la vie. La vie. Mohamed la vie au fond à Kumbe. C'est là mon avenir.
Lalabi denw kun bɛ yen, kalandenw bɛ yen. Adama Lalabi kun bɛ yen, fulakɛ. Adin Lalabi kun bɛ yen. Alimami den kun bɛ yen. Lalabi kamurukalatigi kun bɛ yen, Waraga Mɔden. Karamɔgɔ fɛn min ye Sisoko fana kun bɛ yen. An ka foli bɛ Umaru kalandenw ɲɛma. A fana kun bɛ yen. Lalabi taara nka deli fara man di. Lalabi taara deli fara man di. Lalabi i taara ka i kanu to an na. An bɛ yɔrɔ lajɛ k'i bolo yɛrɛ ma. SD ani Fuseni Lalabi ma n'Ala sɔnna. Inshallah. Yani n k'u wele n k'u sigali balo la. A ma ɲɛ n taara réunion kɛ n'u ye so fɔlɔ. Mais Abu min filɛ nin ye. Kosɛbɛ. Cɛ dɔ ye wari bɔ Faransi. Ka wari bila ka na Mali la yan. Kosɛbɛ. Ko k'a ka baara kɛ. Ko k'a di Abu de ma. A fɔra ko wari dira Lalabi ma. Kosɛbɛ. Cɛ ye Lalabi wele ko Lalabi n bɛ fɛ Abu de kan ka baara kɛ. Wari in ci ka taa Abu fɛ yen. Abu kan ka baara kɛ Abidjan. N kalenna Ala la, Ala min ye da bɛɛ faga. Kɛra ne ɲɛna. A don Lalabi kɔnɔ gan kojugu ye ne wele ko Hayidara k'e bɛ se ka nin faamu cogo di? Ko mɔgɔ k'i pan ne Lalabi kunna ko Abu. Ne ko bɛ se ka kɛ cogo di? Ko ma k'a kɛra. N y'a tigi n k'a ma k'i bɛ se k'a tigi ka numéro di, a tigi ka numéro di yan k'a bɛ Faransi de. N y'a wele n m'a sɔrɔ, n ye vocal ci a ma. A ko n ma k'ale ka baara Musa Jaabu Ala de y'a yira ale la k'a bɛ Abu de bolo. Ko wa Abu de b'ale ka baara kɛ, Lalabi t'ale ka baara kɛ, Abu de b'ale ka baara kɛ. O kun ye hadama sɛbɛnden a ma kɛ. Abu kelen an y'a bila ka taa Côte d'Ivoire. A taara kabako min lamaga Côte d'Ivoire n'a ye. A ma dogo ma la. A yera. Ma bila ka taa Côte d'Ivoire dɔrɔn dɛ. An ye Abu bila ka taa Côte d'Ivoire. An taara ni Abu ye Burkina. An ye Abu bila Gabon. Dala ni Abi den taara Gabon don min. Jama cayara a ma. Dala ni Abi den bɔra Gabon. Ka na Mali la yan. A nalen Mali la yan. A taatɔ la Gabonkaw kasira de. Ka kasiw ɲɛjira. Ko Lalabi wo e bɛ taa cogo di? Ka anw to an ka baaraw ma kɛ. Lalabi ma nin baro kɔnɔ. Muso dɔ de ye nin baro kɔnɔ ye. Muso in tɔgɔ ye ko Binta. N bɛ dan yen, k'a jɔn fɔ. A bɛ Gabon. N bɛ seli Ala ma diɲɛ don o don da. Ala ni ne ka hɛrɛ bɛ Lalabi bolo, fɛɛrɛ tigɛ n'a ka ɲɔgɔn ye. A kɛra Mali, a kɛra Gabon. A y'a mɛn don min ne ka video kan ko Lalabi taara Gabon, a sera ka kasi. Binta ye. A taara a ko n ma ko cɛw kasira musow kasira Lalabi nɔfɛ. Ko Lalabi k'u ma ko n'aw dalen bɛ ne na a ye da Abu la. Ala ma Musa Jaabu foyi di ne ma ma min di Abu ma. N bɛna misaliya surumani d'i ma sisan. Lalabi fatura. Kuma lamɛn dɛ. Lalabi kun man kan ka na mardi. Lalabi ka nali kun prévoilen don pour le jeudi. Mun ye Lalabi bali girin ka na mardi. Ministre dɔ de kun bɛ jamana kɛrɛfɛ jamana kan. Burkina. O de kun mago bɛ Lalabi la. Lalabi wele kun mago b'i la. Lalabi ko faama mana i wele i bɛ boli de ye. Lalabi kun b'o tagali sen de fɛ a fatu. Mais Lalabi ka fatuli kɔnɔna na. Fatuli don ni tile 7 don cɛ. Abu de taara cɛ ka baara kɛ Burkina ka segin. Burkina dɔnnibaga dɔ ko ma ko ale sɔnna Abu ye dɔnni baara la.
ale yɛrɛ dɔnni baa ye ale taara Abu nɔfɛ dɔnni baara la ka taa a ɲininka a ka dɔnni fɛn dɔw d'a ma k'a ye fɛn dɔ d'ale ma turabuden na k'a yiri d'ale ma don ma a y'a turabu in d'ale ma ka yiri in d'ale ma ale ko k'a tɛ fɛn dɔn dɔnniba yɛrɛ awɔ ale taara ka taa kɛ tuma min a taara ka taa kɛ k'a k'ale ma o Abu nin ko in a jaabi ye waati dɔ ye Abu ko n'i ye nin kɛ a bɛ jaabi sisan ko nka mɔgɔw b'a dɔn ni yiri min ye o de ye nin ye ko hakɛ ko ne yɛrɛ min ye dɔnniba ye ne b'a dɔn n'o yiri de ye mais ne tɛ nin yiri in dɔn a la ko bon n'i ye nin k'a la i b'a dɔn k'a fɔ i ka yiri kɔrɔlen o t'a yiri ye i bɛ dɔnni sisan donc Abu Lalabi ne dalen don a la mais Mamadi n'o ye Mamadi Lalabi ye Lalabi ale tanu ni mun ye a ko Haidara wagati dɔ la client cayara ni Mamadi bolo bɔ n ka fura baara la pewu ko y'a sɔrɔ n bɛ wele don o don n ka baara ɲɛna a weleli min tun bɛ kɛ tile kɔnɔ a ka ca weleli 100 ni kɔ ye ko mais kuma min ye Mamadi bolo bɔ baara in ko weleli kɛbaga sumaya ko n y'a tɛgɛ don a la tugun n y'a cayara n y'a dɔn ja musajabu de b'a la n'a ye baara kɛ a bɛ ɲɛ wallahi a ye nin fɔ ne a ko Mamadi bolo a bolo de ka di dɔnnibaw b'o kɔrɔ donc don min na don na an na Mamadi yɛrɛ wele ka na mais su in na yɛrɛ an na don ka foli kɛ inshallah ale de kɛra Lalabi ka bolo kan sigi komi Lalabi yɛrɛ y'a ɲini cogo min Lalabi de ye ninnu classé bara droit bara gauche kankɔrɔsigiw dugutigi bulon dugutigi yɛrɛ n'o ye Mamadi Lalabi de ye ninnu sigi alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ taa Abu fan fɛ yanni kuma ka caya je pense que tɛ se ka k'a la اللهم صل على سيدنا محمد الرفيع درجة ودود خشف الحرمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أمي ألفو كسرك على تام كسولك كرباكا نوي محمد كفولي بلا أرجو باتريوتي لا بلا جليلا كفول لا سيب مو كبلا جليما كفول لا سي كوسو كليلو برتكا ديمباياما ambaw no o ye Hawa Fly aywa ka fara an kɔrɔba no o ye Mohamed Lalabi ana dogo kɛ minnu biya Abu Lalabi ani Fuseni Lalabi aywa ka fara an ka segukaw kan ani fulakɛ ko Ala ka n'u simaya ani balimatɔw bɛɛ lajɛlen vraiment Serifukɛ an bɛ foli belebeleba kɛ e yɛrɛ bako ye sabu jɛnatigɛ la foyi sabu tan tɛ n'i ko jɔnni kunnadi i bɛ fɔlɔ k'a fɔ ko sababu ɲuman fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ ni sababu de nka jɛnatigɛ la fɛn min ka bon o ye kɔndanjɛ ye Gawusu Kalilu Berete anw m'a dɔn fiyewu fo e dɔnnen kɔfɛ ani e jɛra ka janjow caman kɛ tamaniw b'a la mawuluduw b'a la a dɔw la an ni e bɛɛ lajɛlen kun b'an ka transportw de bɔ ka don mobili transportw la ka taa tamani ka taa ziyaraw la malo ni anw nana Bamakɔ yan an ni e b'i jɛ tɔrɔkɔw la bonyaw caman kɔnɔ an y'a mɛn don min na ko Gawusu Kalilu Berete bonya baki ye k'i sɔn katikati la an ko alhamdulilayi an bɛɛ lafiyara katikatiw la ayiwa katikatiw la nka daminɛna dɔ de la o fɔlɔ min sɔrɔla o nisɔndiya bonyana an ma an ko an ka wuli ka taa Serifukɛ fɛ a ka da an ka taa Lalabi barikada a ye bonya min k'an ye ayiwa alhamdulilayi o don o y'a sɔrɔ animateur caman bɔra région caman na ka taa mawuludu la Serifukɛ fɛ n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye Ala k'a nafa n'a barika ye an taalen Lalabi fɛ yen a ye an bisimila ka anw bonya ka anw kanu ni e ka kanu ye sabu ko k'i y'a bɛnkɛ ye a don a y'i ɲininka ko ala n bɛ se ka mun kɛ ninnu ye i k'a yɛrɛ k'a lajɛ a ko k'i ka fɛn dɔ fɔ Ala sɔnna bonya min kɛra o kɛnɛ kan o ko tɛ nka o bonya kɔfɛ i k'i b'a fɛ a ka an sɔn fɛn na min bɛ se ka an nafa hali Lalabi tɛ yen a ko e ko ten ko awɔ
ngo ya sɔrɔ alhamdulillah ay an son giriman bala an yɛrɛ taatɔ an bɛ to k'a lajɛ n'a sɔrɔ a tɛ tila k'an wele k'a fɔ a ye na yan filila nka i ko a ka min d'a ma a don a ye Mohamed Lalabi de wele ko a ka don so kɔnɔ a ye turabuden dɔw f'a ye k'a ka na ni olu ye a nalen a y'a jira an na ka tila k'a fɔ k'an ka délégation dɔ wuli min bɛ taa Mohamed fɛ so kɔnɔ a k'a baara kɛcogo f'a ye an ko tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ Ala fo o kɔfɛ an taalen an ye o turabuden tila an ni ɲɔgɔn cɛ k'a copie kɛ k'a caya bɛɛ taara n'i ta ye a don hamina ko caman tun bɛ an yɛrɛ la nka Ala sɔnna anw y'an ta kɛ ni min ye o don tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o kun ye mobili ko ye o ye soso kɛlen ka soso fara o ye soso nka n nana miiri ni n ye Ala deli ni sira o sira ye a bɛ kɛ nka a bɛ sɔn ka sumaya nka n y'a ɲɛsin Lalabi yɛrɛ de la n ko Lalabi kɔni ye nin di anw ma ko an ka taa lajarabi ni n taara n bɛna lajarabi nka n b'a fɛ Lalabi de ka ne yɛrɛ sɔn mobili la Ala nana mun kɛ yanni dugu ka jɛ Ala nana a yira ne na san o san ɲɛnajɛ dɔ bɛ ne yɛrɛ bolo n'o ye mawuludu ɲɛnamayali ye kosɛbɛ siga t'a la ko n k'a fɔ Lalabi ka kɛ o denfa ye pare ni ma fili o don dugujɛ bɛ ne e wele n k'i ma n ko laada la baara min bɛ k'an fɛ ɲinɛ an b'a fɛ k'a bonya Lalabi ma bon a y'an bonyani min kɛ a ka d'an ye an k'a bonyamasegin kɛ e yɛrɛ fɔ y'a fɔ a ma gɛlɛya a taara o taali de la Ala sɔnna o kɛnɛ kan layidutigi kun don a ye layidu ta k'a b'an sɔn bolimafɛn na Ala ma sɔn a ka sa fiyewu fo o layidu dafara an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a n'a sara nka o dɔrɔn kun tɛ ka tila tuguni ka du terrain layidu ɲini Ala fɛ ni o turabuden kelen ye a kɛcogo kelen na sabu a ko diɲɛlatigɛ hami o hami n'a b'i la o kɛ dɔrɔn Ala sɔnna an y'o kɛ o san kunbɛ de kɛra ɲinan ye Lalabi ma kɛnɛ sɔrɔ mais o ɲɛnajɛ kelen kɛnɛ kan an ka maire ye n sɔn du terrain na yanni n ka na an y'a birikiden fɔlɔ da donc an bɛ barikada de kɛ Lalabi ye Ala k'a sara ka dugawu kɛ denmisɛnninw ye Ala k'a n'o sumaya buna hadamadenw b'a dɔn ŋɛɲɛw bɛ na mɔgɔ la fɔ i bɛ se k'i farikolo siɲɛ joli bɛ bɔ a la i bɛ ka siɲɛ kurukuru bɛ bɔ kuru bɛ bɔ yen ka caya i bɛ yɛrɛ ɲininka a bɛ kɛ i n'a fɔ ko fa wulilen don ŋɛɲɛ ka bon kojugu n'o b'i la ni bɛ fɛ o ka bɔ i la pewu ne ni ɲɔgɔn caman ba furakɛ i b'a dɔn ko a tɛ denmisɛnnin ko t'a la mɔgɔkɔrɔba ko t'a la cɛ ko t'a la a caman ye ne sɔrɔ Abidjan i b'u sigilen f'a hinɛ bɛ don i la a bɛ k'a yɛrɛ siɲɛ pure joli bɛ ka bɔ de joli bɛ ka don sɔnni jukɔrɔ i bɛ nɛrɛ i b'a dili ɲini n'i ye nɛrɛ dili ɲini kuru 3 buwana i b'o dili ɲini kuru 4 k'o fara ɲɔgɔn kan o tɛ 7 ye i b'a don daga kɔnɔ ka ji k'a kan k'a tobi f'a ka mɔn n'i y'a tobi n'a mɔna supposons i b'a sigi sɔgɔmada fɛ misali 8 heures 9 heures 10 heures 11 heures i b'a jigin i bɛ ɲaga in bɔ a la n'i ye ɲaga in bɔ a la i b'o bila kɛrɛfɛ ka ji gansan sigi 11 heures midi 13 heures o b'a sɔrɔ ji in bɛ ka gɛrɛngɛrɛ a bɛ ka gɛrɛngɛrɛ sɛgɛ min bɛ kɛ to la i b'o sɛgɛ in de ɲini k'o k'a la ani di di k'a la f'a ka tobi ni di in ye di in tɛ k'a jigin ne yɛrɛ dɛ i bɛ ji k'a la ka tobi n'a ye n'u tobira ni ɲɔgɔn i b'a yɔrɔ min ni koere donc a bɛ dɔgɔya f'a tɔ bɛna kɛ pumati jate i b'a d'a ma o yɔrɔnin bɛɛ i b'a avant i ka tila yen na i b'a fɔ ko fo ni nin fura in ma se ka ban ni nin banna n'i y'a da i farikolo la ŋɔɲɛ bɛ jɔ sisan i t'a fɔ ko n'a sera so dɛ ko ne ko i bana de la donc n'a bana b'i la ne bɛ ka nin paratigi yɛrɛ ɲɛ de ye i sigilen don n bɛ k'i lajɛ parce que o kelen bɛ na dɔnnibaga i tɛ banabaatɔ hinɛ minɛ ka juguya n'i y'a hinɛ minɛ ka juguya i yɛrɛ bɛ dɛsɛ a ka baara kɛ la ne ɲɛ b'i la e yɛrɛ ɲɛ minɛ n bɛ ka baara kɛ n ko fɔ ni ne nin ma tila nin na sinon ni ne tilara nin na i bɛ nin da i fari kan sisan nin bɛ jɔ sisan jamana in tɔw bɛɛ ka teli mais olu ka teli hali ka tɛmɛ Ala ka kuma fɔ
selon le résultat là. Tellement. Quand on fait la vie, John Tiska à la classe, ça c'est vrai. Allez, le bafo. Nous avons beau y flâner, il a gagné. Et le son, quand l'aide du Mohamed, quand il est dame, quand il a mon tissé qui est là à la place. Mais fin de l'heure de B, ne veut confiance sur là. Puis ne veut pas pratiquer, ne veut pas faire qu'on y a qu'à quêter. Voilà que, avec où il y a un cowboy, au lieu de ressembler à Abidjan. Parce que tout le monde il faut la vie avant qu'à ne donner na, chef là de boire Abidjan. On a un bon moyen. Le avion est à Ghana. Quel est notre là? War beaucoup. Mi mangane war de beaucoup. Naikatambla, bana fenambola. War taleku. Kosa kosa imal. War ta. Donc on a un nouveau fait. Tellement, il va donc boular dans d'ouvrir le dalentuer. On a un nouveau fait. Warte migu wera de confiance le no fa la bila adalendo kona le kon nyaaya ka moye mijo la wari migu o kalika teli ko sebe ale nana dro ya ka frota ale ta mi tura na tume ka yereshi a fragera ka banka kla ka yereke kodone bi ari bo Allah ka kla ka kala aw ale trom do koju Allah akbar. Alors, tu m'as donné la naissance de la voix, si ça m'en coûte trop, car à Elan, à Dorotoni, à vous la vie, et c'est 640, non, 600, c'est qui? Quoi, là. Tu vas faire au Banaima, comme nous sommes nous, Haketoval, Bangao de Vekana, comme nous Sigiran Negakoro, Kabul Lumi. Mais en clair, à analyser, parce que moi, tu es Bana Fragati, had nous sommes nous mal délicata Negakoro, à Bolivie. Ah mais hakili to be tum benen do aka commune tara nege ko sigira ka bolle mi ko pasi ko de ke sababu ka nege bo musula clara kanayi wo jayala balia o de binani konfe mai wal man kana bala de binani konfe mai ka muso chamai olu mata nege ko sigila wan nege tolum ne jegono chama lebi explication a na fa on dimsen mais ni ma détail dia atikita do sunu mini keri fu musula e na be kele war ko te waso be kala fa parce que pour la bateau là quand il y a femme maintenant il faut tout dans un chien qui le drone il a fait naï chemine avec chef ne mino naï chemine naï pour la bateau que chien qui le chou damnela halika to chou ko korba son nakra chou damnela no wati ma yele ma kle kabo ale ma kutijo muso ba tanti la ka dese cho nabe muso la pati chebi tanti ka dese cho pati avec les barres de son. Donc, Nabila ne veut faire qu'à boire la paix. Oui, il y a des spécialement. Quand Jim, tout le monde y est nous quand. N'y est nous quand. Avec Banaï Sanou Kabila, avec un sentiment actif. Voilà, il y a une bonne la paix. Bismillah. Il est ça, le bobo, il est ça. Baro. Cela fait ça. Elle est 600. Et bien, il peut dire qu'il est crucial. Le ou pour faire chien Kaboula. Il va tomber. Parce que les nous est bana chamambe. Les iris ça va be bana minu fraquer Kaboula wala pe. Au lieu de nabe tela ninita. Avec une affoyé tia frère d'être. Nabe musula a bi activé e ba don nun te di hal furagal yere damala e be nu furan nu yere de ke ka etado Allahu akbar me ba tobi fakamo kasi ernani jatila baro dili kurusa sula finsan dili kurusa 600 dili kurusa e ba do daga kono ka jika ka tobi kamo ni bana qualité nous lila abena ni impuissance
i hakili t'a ye quoi tuma bɛɛ prétexte b'i bolo ni ye cɛ ye e cɛ bi baaraw ka ca n'a sɔrɔ i hakili ma ye e cɛ bi baaraw ka ca mais e t'a ye k'a fɔ ko i yɛrɛ bɛ nin milieu in kɔnɔ toujours baara ka ca i bɛ furumuso labila n'a ye walima n'a bɛ furumuso la o bɛna nin prétexte gɛrɛ de mais n bɛ ka nin min f'i ye i b'a tobi a ka 4 heures de temps sɔrɔ tasuma sanfɛ n'a y'o sɔrɔ i b'a jigin i bɛ bidɔn jɛlen ɲini ka ji ninnu stocker a kɔnɔna na ka garder i yɛrɛ bolo frigo kɔnɔ parce que n'i y'u bila yɔrɔ la funteni bɛ yɔrɔ min na a bɛ na ni décomposition ye n'a sera o étape in na f'i ka nin di fara ɲɔgɔn kan alors que i yɛrɛ bɛ se k'a min k'a sɔrɔ di ma k'a la mais a bɛ dépend i b'a lamara cogoya min na n'i ye nin kɛ n'a b'i la n balimakɛ a bɛ activer n balimamuso ni nin b'i la o b'a sɔrɔ i yɛrɛ ma furu yɛrɛ fɔ e yɛrɛ de bɛ k'a f'i yɛrɛ ma ko kunnafɛn b'i la k'e yɛrɛ ka cɛko ci ten yɛrɛ awɔ i b'u essayer cogoya bɛɛ la n'i bɛnna dɔ ma i n'i ka furu fura ja o ja n'i bɛnna nin dɔ ma n'i sera cɛko yɔrɔ an bɛ wari bɔ de la an bɛ wari bɔ de la k'a sɔrɔ ale bɛ milieu dɔ de kɔnɔ dali bana tɛ quoi a bɛ tila i bɛ ka mouvement bɛɛ kɛ n'a ye 100% mais e kelen de b'a dɔn e kelen bɛ ka gindo de don voilà e kelen bɛ ka gindo de don i tɛ se k'a ɲɛfɔ mɔgɔ si ye mais n'i ye nin yiri saba kɛ dɔrɔn a b'a sanu ka bila de bɛɛ a b'u lala bi de ko de Ramses de ne ala sanu alhamdulillah sirga mbe gëjë il faut la ko comme yere rata o jaani bidra ku sey ni fuli jama wa fro yana ngado kuma hono sirga mba fa auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin rafil darajatu wa hidu kasri gumat muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam sirga ful de bayata ajani ni fo bi jeri fo bien fo kunni bele na dala no an wolo fani mai gasu ka liberté bama mai na la fa la ka daro ne amin ya rabbi ambe mali fo mali ko kan jamana era ku jamana ambe bef Afrique de l'Ouest en fa kan baga be jamana o jamana kan ba bef sen la bidu u folen ko fe mbam ba la ko tanta wa jalo tanta wa sako nka fulu biya nga bonya buku ko kay matiya o sen la bi la fia kan yana ma ya kono bu la bi mbafu sen kana abe kuma so kono no watina nka fulu bay nka bonya ba ko kay Mohamed la bi mbafu kenen kan amay ansoro na be kan na men watina a folen ko fe men dogonu fo Abdin Lalabi Musa Lalabi dogonu wara be alimam de Fomba Media e machi na bi soro ale de ba ke Allahu akbar Lalabi ka image fa image ale de ba bebla donc ga foli ba en ka boya ba a folen ko fe be jamana in ko dona bawfo mo sigilen do ka Lalabi dona men wakati la surtout sen Lalabi ko nan filla o yan ka fille ambe jamana in ko dona bela jelen foni kenen ya mali kono mali ko kan an ka foli bi an ka bonya bi kan tu sigoro jamana ko dona folen ko fe kalandlo president be Morsen ga foli ba nga bonya ba kan Sisoko wala ge modé seku an ka foli bu an ka bonya bu kan o ko fe Domba sanu abe Burkina ori kama nye diɲɛ de fo bɛɛ b'o kɔnɔ mais kɛrɛnkɛrɛnya an bɛ Domba sanu fo nin wagati in na sigilen do Burkina o kɔfɛ an bɛ Gabon président fo o kɔfɛ Faransi président an ka foli ba ye kalanbulon président bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ sen Lalabi ka foli bi a ka bonya b'i kan u ye fɛn o fɛn kɛ an y'a bɛɛ ye donc an b'u fo Sirifukɛ k'i yɛrɛ fo i ka cɛsiri la an b'i fo i ka cɛsiri la i ka foli ti b'an bolo o de kuma ɲɛbila kuma ye su in na
ko lalabi be sabu an sigilen an bɛ ka kuma lalabi de b'an ɲɛ kɔrɔ quoi lalabi de b'an ɲɛ kɔrɔ mun b'o yir'e la an bɛ ka kuma mais an ɲɛ b'a la quoi donc n b'i fo Sirikɛ nin ye n ka kuma ɲɛbila kuma ye sun na an ka taa Fuseni lalabi nin diya an ye l'incarnation de son père. Moi, dans le monde entier. Abu Lalabi. Non. Et puis c'est la folie pour moi. Sagato, regarde comment on va faire aux billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rafi'u darajati wa dul kashfil qamati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Usali ko kira ka adini solti mani ni mo be shibul mo iba bi troptigi joyi dune côté nan be benami la troptigi ka be dine la dal do ala ko nan dala. Les savants africains, le seul du savoir, cassé. Bafou, Kafurtiba, Kafurtiba, et Kalaxé. Kalaxé, faut le confère. Dakar, Fola. Donc, aïe, la Kafmo, Cornana, ni le fait qu'il y ait un peu de gagner les gens qui sont flamme, t'es quoi, là. T'as Awasako. Mufu, di sebe ani nasi nobele abula bolo kache manunda ole nasi nasi. Korge nyuantigia ani nyamo nyuantigia ole ne abula bil lafia. Nganye mala. Korge nyuma Mohamed Lalabi. Lalabi yote Mohamed Lalabi. Lalabi. Nyamo nyuma. Akoro sinyora. Non. Nyamo ante ble. Orozo utia. Lalabi adela. Mafu kabu ne baka. Dole ni matiga ni damuda ala ne Abu Lalabi son adamna. Dole ni ma ne wasale moliwe mu chema dole kana domo. Fusin Lalabi mafu. Mafu kabu ne baka. Lalabi ka flake mafu. Abdel Lalabi, Mafu, Famba Media, Almamidi, Mafu, Kosovo, Moussa Lalabi, nous avons autrement Moussa Dia, Mafu Gaboyabakane, Watina, avec un ami. Au lieu de le coffre, Kalamlo président Bachek Marcel, Mafu, Gaboyabaka, Kadanga, Moufu, Trabukaramo, Dole Minome, Kalamlo Kono. Nous confirmons Ousmane Sissoko, Sekou Diarra, Olagé Moli, ou Tobi, ou les Karamo, confirmons les mots, parce que Kalamlun ni Karamo ni Kalaniti, Moufou, au lieu de le corps, mais Kaladim Defou, le Watina, mais Refou, les Tifoué, ne va faire original du drone, le drone méga foulibo, Sissolo. Mafu, ale mega moti représenter ni Watina. Ne Abu Lalabi, mais ya fainga jamani ya kodona pofe. Da kuma kunte kodoi. Mais fala Lalabi nkalamina bodo wa karan le ne kodi lamina jama na sona père. Ne ala so. Inshallah. Ami Sikata. Abu Mufla. C'est le Mufla. Mais dans le couture. Allah. C'est un problème qui ne me voit à grande distance. Car il faut que vous voyez bien. Ou bien flène. Aya damne. Mohamed la kana Aboula. Kana Fuseni. Kana se Kalande Tobe. Abe. Washitura. Non. Mi de la ka do bo ala yin la ka ni ma ko consigne ganinda. Allah. Bi muta nu so dere muta nu waso le muta. Aida. Parce que si ka foni tan na ta kan. Sikata. Aida. Mu fafo. Wari mi bele ko atu.
wallahi mais n b'u tanu mun na ni ala cɛla la n b'u tanu parce que min b'u kunkolo la n dalen b'a la ko dɔnni b'u Fuseni min filɛ nin don min Lalabi b'a yira n na ko n k'a tɔgɔ fɔ Lalabi y'a fɔ n ye fo siɲɛ 3 n t'a tɔgɔ fɔ ne ka cliente dɔ bɛ Faransi n bɛ dan tɔgɔ dɔrɔn ma n tɛna jamu fɔ a tɔgɔ ye ko Awa a ye vocal ci n ma don dɔ la a ko ma Sirifukɛ i bɛ ka kuma Mamɛdi kan i bɛ kuma Abu kan mais pourquoi i tɛ kuma Fuseni kan n ko Lalabi y'a fɔ n ye n ka kuma a kan n bɛ mɔgɔw ye k'a tɔgɔ fɔ mais n mago bɛ a ka baara kɛlen dɔw jaabi la Lalabi ka client caman bɛ jaabi si kɔsegin n ye jaabi dɔw sɔrɔ 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ 4 tɛ n ye Lalabi wele n ko Lalabi n ko Fuseni ko in bɛ cogo di a ko n ma ko Sirifukɛ i dalen don n na wa n ko ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a ko bon da Fuseni na n ye ko ten wa a ko Fuseni dɔnni dɔrɔn tɛ dɛ karamɔgɔ duwawu de b'a kɔ ko Fuseni bɛ n dusukun de lafiya min ka di n ye a b'a kɛ ala ye diɲɛ don o don da an ɲɛ mana kɛ n'an ɲɛ bɛ duwawu k'a ye don min na témoignage bɛ kɛ n ye k'a fɔ Fuseni bɛ fɛn dɔn o témoignage o bɔra fo Guinée équatoriale de kana fɔ n ye a ye n wele cɛ don a ko Sirifukɛ ko i bɛ Fuseni fo n ye n ko Fuseni jumɛn ko Fuseni Lalabi n ko a ko n ma a ko k'ale ale muso de y'a gɛn ka bɔ a ka du kɔnɔ a ye muso de furu a tulo bɛ n na parce que an bɛ internet kan a tulo bɛ n na dɛ Fuseni yɛrɛ sigilen filɛ n ma deli k'a baro fɔ a ye n b'i ma parce que ni n y'a fɔ a ye a b'a dɔn k'a diyara n ye peut-être a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bila k'a fɔ n ye o de la n t'a fɔ a ye i n'a fɔ a b'u ta cogo min na o kɛlen a ko k'ale ye Fuseni wele a don ale bɛ kasi de ye ko Fuseni k'ale ma ko sabali k'i da di i ka kuma fɛ min bɛ yen k'o fɔ n ye n b'a ɲɛnabɔ k'ale ko n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka ci fɔ Lalabi ye a ko k'o tɛ problème ye n b'a fɔ a ye sisan n'a ka di ye k'a y'o min fɔ o y'ale wasa ale ko Fuseni Lalabi to yen n dan bɛ e yɛrɛ la i bɛ se ka min k'a kɛ ni n furumuso bɛ ɲɔgɔn na n bɛ du min kɔnɔ a ta don a ye n gɛn ka bɔ a don ko Fuseni kama a ye wari dɔ f'a ye k'a k'o ci a ko k'ale bolibaatɔ taara o wari ci a ma o don wari ma ci Fuseni yɛrɛ tɔgɔ la a cira tɔgɔ wɛrɛ de la k'a yirila ko n hakili b'a la a y'a ci tɔgɔ min yɛrɛ la a y'o tɔgɔ yɛrɛ fɔ n ye a ko k'ale ko Fuseni ma ko yanni wagati jumɛn ko Fuseni k'a ma ko yanni heure 7 awɔ ko yanni 7 heures ko n'a y'a sɔrɔ muso in ka kɛlɛ ma ban dɔnni tɛ tiɲɛ a ko wallahi ale b'a kale ani ala cɛla ale bɛ Guinée équatoriale yan kabi ala y'ale dan dɔnni kɔnɔ ale ma deli ka dɔnni tiɲɛ ye k'o bɔ fɔlɔ a ma deli ka kɛ wallahi a ma deli ka kɛ a ko a kɛra kuma min na heure 7 ma dafa dɛ u bɛ taa heure 3 dafa yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ muso y'a kɔrɔkɛ wele ka kuma ɲɛfɔ kɔrɔkɛ ɲɛna ko kɔrɔkɛ y'a ladi fo muso tilala ka na yafa deli ale fɛ o don n jigi fara o témoignage caman de bɛ yen donc mais Lalabi ɲɛna olu ka tanu tɛ se ka kɛ komi Usman Serifu Madani Haidara a bɛ balo la bi jeturaba caman b'a bolo nka o t'i ye
bani de bɛ yen siga t'a la ayiwa nin wagati in na a b'u lalabi Berthe a b'u lalabi ne fɔlɔ de y'u la kuma mikoro in kan yan k'u wele ka na a ye la kuma n ka arajo la ninnu fɔlɔ de na ne de y'u fɔlɔ y'u wele yanni n k'u wele k'u sigi a ɲɛfɔ an ye joona alhamdulillah nam ko ye bana min a bɛ cɛ na komi a bɛ muso min bɛɛ ka bana don bana juguba de don sirivɛ ni nam ko y'i sɔrɔ se ka furakɛ ka bɔ mɔgɔ la pewu mɛ a bɛ furakɛ cogo di yiri kelen bɛ yen u b'a fɔ a ma ko gankala gan yɛrɛ min bɛ kɛ nan na o kala awɔ awɔ i bɛ gankala ɲini awɔ n'i ye gankala sɔrɔ i bɛ timitiniba ɲini timitiniba bɛ yen timitiniba bɛ yen kuwa n'i ye timitiniba sɔrɔ i bɛ gankala ɲini k'u fila bɛ susu k'a mugu bɔ nin yɔrɔ la n bɛna turabu nɔfɛ fɛn ɲuman fila de bɛ baara kɛ turabuden dɔ de bɛ yen a sigilen don turabu so naaninan na Idirisa fasotigi mais pour que i ka dali Fuseni Lalabi ka nin dɔnni in na ko nin bɛ mago ɲɛ adamaden bɛ yen sabu nɛminɛnpo bɛ na ni bana caman ye a bɛ na ni hali verset tiɲɛni ye adamaden na lamɛnbagaw ka hakɛ to mais yanni ka maga ne Fuseni Lalabi ka yiri kofɔlen in na bi verset contrôle fɔlɔ après yanni ka yiri in kɛ n'i ye yiri in kɛ yiri fana kɛlen kɔfɛ i b'a lajɛ n'u ye couleur kelen ye n bɛ nale o a fɔlɔ i bɛ timitiniba ɲini ka susu k'a mugu bɔ n'i y'ale susu k'a mugu bɔ i bɛ gankala ɲini ka gan kala fana susu k'a mugu bɔ k'a fila ɲagami ɲɔgɔn na n bɛna turabuden min nɔfɛ o ye Idirisa fasotigi de ye turabutigi a sigilen don so naaninan na fasotigi yɛrɛ bɛ ci fila wɛrɛ kelen fila i bɛ fasotigi sɛbɛn sirifukɛ hakɛ t'a la ne fa ko ten Lalabi a ko Fuseni Lalabi nin yɔrɔ in na i bɛ fasotigi sɛbɛn hakɛ t'a la n'i ye fasotigi sɛbɛn nin cogoya in na i b'a ni timitiniba susulen ni gankala susulen ɲagamu ɲɔgɔn na i b'a k'i min ji ye ka se tile 7 ma o kɔfɛ tile 7 tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ k'a utiliser ni versera o kɔfɛ lamɛnbaga ka hakɛ to i k'o couleur lajɛ i ka dɔn i ka lawaji bɔra i k'o couleur lajɛ i ka kɔrɔlen u tɛ kɛ kelen ye parce que bamanan sigilen don o tɛ verset dɔ dɛ ko n'i ka lawaji yanni i ka fura nin kɛ fɔlɔ lawaji contrôler k'a lajɛ a ɲɛ bɛ cogo di n'i ye fura in kɛ ka ban lawaji lagɛ tuguni n'a y'a sɔrɔ ani dɔ in ɲɛ ye kelen u tɛ kɛ kelen ye surufukɛ a ti yɛlɛma yɛrɛ de gankala timitiniba k'a fila susu k'a mugu bɔ ka Idirisa fasotigi sɛbɛn hakɛ t'a la n'i sɛgɛnna yɔrɔ min na i b'a jɔ i bɛ tiɲɛden in turabuden in i b'a ni nin yiri fila de ɲagamu k'a k'i mini ji ye tile 7 n'i verset contrôlé o kɔfɛ ani kɔrɔlen tɛ kɛ kelen cɛ muso u bɛ verset nettoyer ka bɔ hadamaden na sabu nɛminɛnpo lamɛnbaga ka hakɛ to a mago bɛ fɛn min na o ye nin yiri ni de y'o fura ye sirifukɛ o diyara n ye ni cɛya bana bɛ maa min cɛya bana a tɛ wuli fiyewu ma wolo n'a ye dɛ nka a y'i to baara la dɔrɔn énergement de sinna ka courant tigɛ ten pawu k'a ka prise sama ka bɔ courant na o yɔrɔnin bɛɛ alhamdulillah a y'a kɛ cogo o cogo prise ma se ka don courant na ka fɛn dɔ kɛ min bɛ se ka prise don courant na sa fo ampoule ka minɛ alhamdulillah n bɛ Ala tanu ka Ala barika da n bɛ n wolofa in fo ayiwa komi ale de dɔnni sigi an dusukun na siga t'a la a ka foli tɛ ban n b'a fɔ kosɛbɛ nin yɔrɔ in na yan ni bana in y'i sɔrɔ n b'a d'i ma fɔ di cogo caman sabu Lalabi de y'a sigi n'ale ye biriki da a tɛ se ka yɛlɛma i ye Lalabi fɔ a tɛ se ka yɛlɛma bama de tun bɛ sigilen to yan k'a fɔ karisa su in na i bɛ si ni cɛya ye Faransi fura tɛ taa foyi tɛ taa t'i da i bɛ kɛ cɛ ye su ye
a b'a to Bamakɔ y'a ka courant place yan siga foyi t'a la wallahi Lalabi de tun b'o kɛ siga t'a la ni aw ma se k'o jaabi n bi yan siga t'a la sirugɛ awɔ bana n'a ye adamaden sɔrɔ jugu tɛ mɔgɔ la ni bana tɛ an b'a wuli cogo de ɲini ka b'i la ni sɔrɔ siga t'a la ni cɛya bana y'i sɔrɔ yiri dɔ bɛ kungo kɔnɔ u b'a fɔ ko nkunan nkunan kelen sirugɛ yiri yɛrɛ nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye jiri dili de awɔ i bɛ b'o la ka na se jiri fara ma i bɛ b'o la ka na se furabulu ma i bɛ bɔ furabulu la i bɛ na se feere ma sabu n'i bɛ fɛn fɔ fɛn surusi min ye n'i m'o fɔ i t'a dɔnbagaw fɛ sinon yiri ka force fɔlɔ-fɔlɔ ye dili de Lalabi de ko ten i fana tɛ se ka yɛlɛma i bɛ nkunan dili ɲini n'i y'o sɔrɔ i b'a fara ɲini n'i y'o sɔrɔ i bɛ nkunan bulu ɲini i b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ma ban dɛ i bɛ nɛrɛ fara ɲini nɛrɛ fara jumɛn de ko don nɛrɛ den bɔra fara min kɔnɔ a den nɛrɛ den bɔra fara min kɔnɔ awɔ o fana ni a yiri kan fara tɛ kelen ye nɛrɛ den bɔra fara min yiri dɔn sa donc nɛrɛ den bɔra fara min kɔnɔ i bɛ na ni ne ka yiri kofɔlen n'o ye nkunan ye nkunan dili nkunan fara nkunan furabulu k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ani nɛrɛ fara k'a tobi sirifukɛ ɛri naani de ɲininen don i fɛ sabu ne ni n kɔrɔkɛ an bɛ si ka nin kuma nin bɛɛ fɔ u b'a lamɛn ka taa yiriw san k'a balabala o ye tiɲɛ ka tobi fo k'a mɔ yiri in mago bɛ ɛri naani de la k'a tobi f'a ka mɔ yɛrɛ sirifukɛ cɛya bana tɛ dɛ sirifukɛ n'i ye nin kɛ ka nin min ɛri 5 o ɛri 5 i bɛ verre wuti ɲɛ 2 min ala bɛ bana in wuli ka bin ala b'a wuli ɛri 5 o ɛri 5 n'i y'a min sɔgɔmada fɛ i b'a to fɔ midi ka se n'i y'a min midi i b'a to fɔ su fɛ verre wuti ɲɛ 2 c'est i tɛ se ka to nin kan ko ala bɛ cɛya bana tu i la yɛlɛma cogo t'a la bon to ya o faamuna kɔni n'i b'a fɛ cɛya bana k'i minɛ fiyewu yiri dɔ bɛ yen o b'a fɔ ko zira kelen zira den kɔnɔna na mugu dɔ de bɛ yen zira den yɛrɛ kɔnɔ mugu de bɛ yen o mugu in k'i to a kan ala tɛ cɛya bana lase ma fo n'i y'a bila zira den mugu nsira kelen bɛ kungo kɔnɔ hali sisan n'i taara sugu la artisanat sini i b'a sɔrɔ k'i to a kana ala tɛ cɛya bana kɛ k'i sɔrɔ nsira den mugu de bɛ nin kɛ an ka taa sirifukɛ ayiwa Sisolo bisimila an bɛ Lalabi ka nɛgɛjuru sira di ni mɔgɔ min bɛ fɛ ɲɛ bɛ ninnu na n'u bɛ ka kɛ cogo min na wa n'i taara Lalabi ka kalanbulon na i bɛ kalan nin bɛɛ de la n'i taara Paris ta i bɛ kalan turabu la n'i dege turabuden taama cogo la n'u y'a taama cogo yiri la u bɛ tila ka na a bana bɔ yɔrɔ a garisɛgɛ yɔrɔ u tila ka di kalan bɛɛ la fo ka t'i se nin étape la ninnu bɛ ka nin fana bɛɛ fɔ fana e ɲɛ bɛ papiye n'u bolo papiye t'u bolo nka e yɛrɛ fana ka ɲininkali ye kabako de papiye t'e fana bolo fana ye kabako dɔ ye koyi bɛɛ n'i dɔn ko siga t'a la Lalabi ka nɛgɛjuru sira ye 77 01 16 16 77 01 16 16 walima 67 01 16 16 walima 74 86 25 25 walima 64 86 25 25 u bɛ baara la diɲɛ don o don k'a daminɛ sɔgɔma 8 heures fo sufɛ 22 heures u bɛ yen n'i taara i t'i tɔgɔ sɛbɛn kalanbulon na n'i mago bɛ mago la Seri Lalabi bɛ yen Abu Lalabi bɛ yen Mohamɛdi bɛ yen ninnu bɛɛ bɛ yen ninnu bɛɛ kabako baara kɛbaga ye donc an bɛ foli kɛ Abu ko Isaac la i b'a dɔn ko o yiri in tɛ tobi ni seretoro dili sɔrɔ i b'a fara siɲɛ ka bɔ a kan k'a tigɛ an fɛ yan awaji bidɔni walima oasis bidɔni ni ɲɔgɔn si i b'a kɛ o kɔnɔna na n'i y'a kɛ o kɔnɔna na n'i bɛ fɛ ka mirakili a la i bɛ tamaro de bila tamaro den kelen min n'i b'a dun tamaro den kelen min n'i b'a dun i b'o don
ka sokse bi ñomo boson kadi ire ibo kaka ka sigi akasika 48 ke basaliman no sira de ba dai tukan nenke be ni banai dinu gorenya wa kele ka boela ne masiko ke o tui surtout ni ga mo be buskon ami dugu bare kono buskon yiri de be ka fi ibise ka ta ni sugu konnana c'est pas obligatoire ka fo ko ne mata bo ko mo gere ka bole sani ko te na fako parce que amako bo yiri yoro mina a yiri yere bisoro dugu ba kono tomi dili laban parce que ale yiri minun dili kabo kosebe mais laban nun de ka mise wa baga bele bina laban mise manun Allah ko mi ko wale do bagato la ale baga bele na ma fo bilala di wa ko le tare bagato lo fanato la non ale baga bele na laban mise manun ni boro dron ibe badan do la ibe tomi Allah ibo dirimisen ibo boko franchin ka bola o tigete ka ke bidon ngono ibe balo ko jide ka kan ni be fika miracle ala kana boson ko ka ibe balo ko ji o bena mo ko ji o akake balo ko ji dron Allah ni o ka kan sigi kle kelen kle fla kle sama kle nana mini ndam o tayin konanana ani ibina furula bato min ko kofe lu tigele de comme fa na la biya madele ka kala ala sona tume kali doke il furmuso tumbi nyinga ko site ka kogere ke ka fana diye ni tela le o tigere hali be formule le éjaculation précoce tilani kebay ni ke mbalma ke be ni résultat e mi be kana me sa ala ikulo gasige no kuma kaina ni ke abula la bi kuma kan tilamenti la biya ere mo shi tilamenti ni yana mendrom ibe 1 minute min perdu kaname ibe sange kori na fabo awo jarani ni le be expression précoce ba mo il ngale be bolo shuna